रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं 4 ऐसी निशानियाँ कि अगर आपके अंदर हैं तो आप हिदायत पे हैं। तो देखिए, आप गौर कीजिए कि आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं या नहीं। अगर हैं तो आप हिदायत पे हैं। सबसे पहली निशानी ये है कि ख़ुद के लिए हिदायत की दुआ करना, ख़ुद के लिए अल्लाह से दुआएं करना। तो अगर आप अल्लाह से ख़ुद के लिए दुआएं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हिदायत पे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दुआ ही नहीं करते हैं, जिन्हें दुआ की तौफ़ीक़ ही नहीं है, बल्कि वो दूसरों से कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। तो आपका क्या ख़्याल है, क्या ऐसे शख्स को हिदायत मिल जाएगी जो ख़ुद के लिए अल्लाह के सामने दुआ ही नहीं कर रहा है, अपने हाथों को उठा के आजिज़ी से अल्लाह से हिदायत नहीं मांग रहा है, बल्कि दूसरों से कह रहा है कि मेरे लिए दुआ कर देना। बेशक दूसरों की दुआ भी कबूल होती है। तो अगर अल्लाह ताला आपको ये तौफ़ीक़ दे रहा है कि आप अल्लाह से दुआएँ करते हैं अपनी हिदायत के लिए, अपने नेक काम करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और हिदायत मांगने की जो दुआ है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ा करते थे। तो वो दुआ ये है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। तो इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। कसरत से इस दुआ को पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी हिदायत से नवाजेगा, और ये हिदायत ही है, तभी आप इस दुआ को पढ़ रहे हैं। दूसरी निशानी ये है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो आप मज़ीद उस पर जमे हुए नहीं रहते हैं और ना ही अपने गुनाहों के बाद अकड़ते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि जब उनसे कोई गलती या गुनाह हो जाता है, कोई फुहश काम हो जाता है, या फिर वो अपने नफ्स पे जुल्म कर बैठते हैं, तो वो सारे के सारे अल्लाह की तरफ भागते हुए आते हैं और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। और कौन है अल्लाह ताला के सिवा जो गुनाहों को बख्शने वाला है? तो ये बात सही है ना कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो हमारे गुनाहों को बख्शता है। तो अल्लाह ताला अगर आपको ये तौफ़ीक़ दे रहा है कि आपको गुनाह महसूस हो रहा है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, और आप डरते हुए अल्लाह की तरफ आते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी तौबा कबूल हुई है या नहीं, है ना? तो सबसे पहली निशानी उसकी ये है तौबा कबूल होने की कि आप उस गुनाह से बच जा रहे हैं, उस गलत काम से बच जा रहे हैं। अगर आप बच जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तौबा कबूल हो गई है, और अगर आप उसी गुनाह को बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तौबा कबूल नहीं हुई है। तो अल्लाह ताला की तरफ जो रुजू करते हैं, अगर आप रुजू करते हैं गुनाह करने के बाद, खौफ आता है, अल्लाह का डर आता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारी पकड़ करेगा, तो मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप बार बार गलतियां कर रहे हैं, बार बार तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, फिर गलतियां हो रही हैं, फिर तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदे बार बार गलतियां करते हैं और बार बार तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह ताला को ये बंदे बहुत पसंद हैं। तो इस हदीस का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बार बार आप जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं और फिर तौबा इस्तग़फ़ार करना है कि अभी गलती कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर में अल्लाह से तौबा कर लेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमसे अगर कोई अनजाने में गलती हो जाती है, हम बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हम फिसल जाते हैं, हमसे गलती हो जाती है, तो अगर हम तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर माफ़ कर देगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें गलतियां करने के बाद एहसास ही नहीं होता है, और अगर कोई दूसरा इंसान उन्हें नसीहत करता है, उन्हें समझाता है कि आपसे ये गलती हो रही है, आप इससे रुक जाइए, ये गुनाह का काम है, ये गलत बात है, तो वो क्या कहते हैं कि अरे अपना काम कीजिए, मेरा अल्लाह है माफ़ करने वाला, और वो नसीहत ही नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है कि आपको गलतियों का एहसास हो जाता है और आप अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और गलतियों से पूरी बचने की कोशिश करते हैं, फिर भी गलतियां हो जाती हैं, तो अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम आपको बख्श देगा। और ये सबसे बड़ी निशानी है कि आपको गलतियों का एहसास होता है, गुनाहों का एहसास होता है, आप अल्लाह से डरते हैं। तीसरी निशानी ये है कि अपनी गलतियों और अपनी ऐबों का ख्याल होता है। इंसान को अपनी गलतियाँ और अपनी ऐब देखता है। दूसरों की गलतियां और खामियां हम सब लोग निकालते फिरते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंसान को गलतियों का जो एहसास होना है, ये भी अल्लाह की एक नेमत है, क्योंकि अल्लाह ताला चाह रहा है कि आप मज़ीद अच्छे बन जाएं। अगर आप में कुछ कमी है, कुछ ख़राबी है, तो आप उसे ठीक कर लें और आप एक बेहतरीन इंसान बन जाएं। अच्छी दुनिया में भी जो दोस्त होते हैं, मुखलिस दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको आपकी कमियां बताते हैं,
کہ دیکھو تمہاری یہاں پہ غلطی ہے، دیکھو تمہیں یہاں پہ یہ چیز نہیں بولنا چاہیے تھا، یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تم اس کام کو سدھار لو۔ تو اگر مخلص دوست ہے نا تو ہی آپ کو بولے گا یہ چیز، تاکہ آپ اچھے انسان بن جائیں، آپ صحیح کام کریں، آپ کو کامیابی ملے، آپ کو ترقی ملے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے آس پاس اس طرح کے انسان ہے، کوئی آپ کا ایسا دوست ہے جو آپ کو کبھی بھی آپ کی کمی نہیں دکھاتا ہے، بس وہ آپ کو واہ 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 کرتا رہتا ہے ہر وقت، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ بالکل بھی مخلص نہیں ہے، کیونکہ جو بھی مخلص انسان ہوگا وہ یہی کرے گا کہ آپ کو آئینہ دکھائے گا۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو اگر کوئی دنیا میں آپ کے ساتھ ایسا ہے، ایسا مخلص ہے جو آپ کی کمیوں کو، آپ کی خامیوں کو، آپ کے عیبوں کو آپ کو بتاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تاکہ آپ ایک بہترین انسان بن جائیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی غلطیاں ظاہر ہو جاتی ہیں اور کوئی دوسرا انسان آپ کو بتا دیتا ہے، آپ کے عیب آپ کو گنوا دیتا ہے کہ دیکھو تم میں یہ کمی ہے، تو یہ اللہ کی آپ پہ بہت بڑی نعمت ہے اور آپ بالکل ہدایت پہ ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ نیکیوں سے آپ خوش ہوتے ہوں اور برائیاں آپ کو بری لگتی ہو، یعنی کہ آپ کا اس سے دل دکھتا ہو۔ جیسے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا، کہ جب تمہاری نیکیاں تمہیں خوش کرنے لگے اور تمہاری برائیاں تمہیں تکلیف دینے لگے، بری لگنے لگے، دکھ دینے لگے، تو انت مومن، تو تم مومن ہو۔ مطلب یہ کہ اگر نیکیاں تمہیں خوش کرتی ہیں اور برائیوں سے تمہارا دل دکھتا ہے تو تم مومن ہو۔ ہم لوگوں کا کیا حال ہو گیا آج کل کہ آج کل ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں دکھتا، ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا کہ اس کو کرنے کے بعد اور خوش ہو جاتے ہیں، ہم مزید خوشی ہوتی ہے ہمیں، اور ہم کیا کرتے ہیں نا، خود تو اس گناہ کو کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی مجبور کرتے ہیں اس گناہ کو کرنے کے لیے، انہیں بھی بولتے ہیں کہ یہ گناہ کرو میرے ساتھ، کیونکہ ہمیں فرق نہیں پڑ رہا ہے نا کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اگر کوئی ویڈیو ہمیں اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو تم، یہ بہت اچھی ویڈیو ہے، مجھے اچھی لگی، تمہیں بھی اچھی لگے گی۔ یا پھر کوئی سانگ سنتے ہیں ہم، تو ہم اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں، یہ والی سانگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تمہیں بھی اچھی لگے گی۔ تو یہ ہے کہ ہمیں گناہ کا احساس ہی نہیں ہے، ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ تم یہ غلط کام کرو۔ تو جو وہ گناہ کر رہے ہیں نا، اس کا اگر ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل بھی ہدایت پہ نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اور ہم کو احساس بھی ہے اس چیز کا، پھر ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، ہم بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ہم پختہ عزم کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ہدایت پہ ہیں، بالکل صحیح راستے پہ ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ رکھے اور ہمیں ہدایت کی روشنی عطا کرے، ہے نا؟ کیونکہ انسان اگر ہدایت پہ نہیں رہے گا تو دنیا کی تاریکیوں میں وہ گم ہو جائے گا۔ دنیا ظاہراً چکا چوند ہے لیکن اس میں بہت تاریکی ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگوں کو اگر گناہ نہیں لگ رہا ہے تو ہم اور گناہوں میں پھنستے جا رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں اتنا پھنستے جا رہے ہیں کہ ہم بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ گامزن رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے، ہمیشہ صحیح کام کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔